magkakatalo lang dun sa Bubelia. Anong size niyo ba, madam? Kasya po sa medium, magkakatalo lang tayo dito. Kasi sa akin, aapaw yun. Eto, madam, pero sukatin ko sa'yo. Large size, madam. Pero, ayan o, ganda nito. Dark gray, madam, large size. Yes. Dark. Stretchable yan, ah. Large size, yes, dark. Large size, yes, dark, large size. Akin na, be? Yes. Ha? White, si Ma'am Nimpa. Akin na ba yung ano? Sino ba to? Si H&M Divided? Kasya naman po sa medium to. Depende na lang sa mga Bubelia, madam. Kung medium kayo, maliit Bubelia, much better. So, ayan. Kasi sa akin, ayan, aapaw siya, madam. Pero, yan. Tapos, tatali nyo po sa likod. Ganyan siya. Yes, ano ba sabi ko dito? Floral. Yes, floral. Small size, no boundaries. Mga pang small, madam, oh. Small size, yes, cute. Full smacking yan, ah. No boundaries, small size, yes, cute. Yes, cute. Small size, yes, cute. Lahat yan may garter. 34B ako. Parang carry naman, Ma'am Margie, kasi 34C ako. C. Carry yun sa'yo. Oh, may kumuha na, Ma'am Ria. Naunahan ka tuloy. Eto, ay si Ma'am Ria sa floral. Yes. Cute. Next. Sobrang gugusot kasi nung iba, madam. Ito naman, 2X. 2X na small. Ito, ang ganda nito. Pagka extra small. Sukatin ko, ha, kasi spandex naman, eh.